Good evening, ladies and gentlemen. We hope you all are think what I am telling today. This is the first session of my YouTube channel. What kind of talk I don't know. What type of relation start I don't know, but I am trying to help you people for removing your stress from your side. So hopefully you enjoying my bites. ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି କର୍ମ ସେ ଯାହା ବି କରିଥାଏ ତାହା ମଣିଷ ସମାଜକୁ କିଛିଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ କିଛିଟା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ नो डाउट्स केबे केबे परिस्थिति हमको बाध्य करे किंबा यदि आम ईश्वर विश्वासी ताहले ईश्वरंकर किछि कृपारू ईश्वरंक दयारू किछि एपरि होई पारे बोली आम आशा करूँ। जहाँ होउछि भल पाई होउछि, जहाँ हबो भल पाई मध्ये हेबो। धन्यवाद।